नमस्कार दर्शक बंधु। आशा करी आपण मैंने जो थे बहुत भल थे। भगवान आपण को मंगल करंतु आपणकर जीवन चित्र सुखमय हो। जब आज गोटे नुआ विषय उपर आम आलोकपात करवा भारी सहज सरलिया जिनिस किंतु जी कि आम चरित्र को टिके उज्जवल करे उज्जवल करे ताको जल जल सजल टिके कराए आम जीवन को महिमामंडित कराए सेमती प्रकार एक संवेदनशील विषय उपर आम आज आलोकपात करवा। तो बंधु आप निश्चित भाव प्रतिदिन जीवनचर्या विभिन्न प्रकार समस्या देखिए गति करुवे बहुत गुड़े कम करुवे। सो यू मस्ट बी कीपिंग योरसेल्फ क्वाइट बिजी इन योर ओन जॉब्स इन योर हाउसहोल्ड वर्क्स एज वेल एज इन योर ओन प्रोफेशंस। बट बंधु गोटे कथा कहबी ये सब जिनस भितर जिते आप जाऊँगी से जिनस गुड़ाक सब सरल हो निश्चित भाव में कौटि ना कौटि आपन को समस्या गुड़ाए हो बहुत गुड़े प्रोब्लेम सृष्टि हो बहुत हार्डशिप देखिए जावासवा करुवे तापर आप सफलता पाथे। एंड बंधु मु कहबी ये जो समस्या भितर देखिए आम गति करती ये जो प्रकार विभिन्न कष्ट जंत्रणा देखिए आम जावासवा करती ता भितर बेले बेले कौन करती ना कहीं कहीं पूरा भांगी जाती तले पड़ जाती उठी पारती एंड से मैंने फाइनली दे फॉल एंड फेल दैट्स इट एंड दे डोंट हैव दैट गॉड्स टू पिक देमसेल्व्स अप एंड अगेन दे कैन नॉट बी इंस्पायर्ड एट ऑल। तेणु आमको गोटे जिनस आमको इंस्पायर करे आम भितर से शक्ति अच्छी एंड दैट पर्टिकुलर एनर्जी that gives us the power to lead our life quite comfortably, to keep ourselves quite happy and positive in all stations of our life, in all walks of our life. This is our patience. And you know that I am going to focus upon our purity, the perseverance, and the patience. And the patience itself is the most important and valuable virtue in our life that can never be ignored. तेणु बंधु से जो धैर्यर कथा मुझे यही धैर्य हूँ कौन करे ना आम भीतर गोटे पॉजिटिव वाइब सृष्टि करे। ये धैर्य आम केतबेले ये धैर्यटा मोर भांगी जाए जितेबाला कि सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए क्यू वेटिंग फॉर सम टिकट्स वेटिंग फॉर सम बैंक चेक्स and or waiting for the tickets for any train or bus or anything like that. So in that particular moment, so if it is delayed by some hours, so we go off to the deep end, we get frustrated, we become crazy and we get angry definitely, and we forget the the environment around that we lose our patience in that particular moment, and because of that only से सफलता पाई पारते ना इन आवर डेली लाइफ इन आवर ओन जॉब्स एंड प्रोफेशंस एज वेल बहुत गुडे प्रोजेक्ट नहीं आपने काम करुँच एंड ऑल द हार्डशिप्स यू आर कमिंग अक्रॉस बट टैकल देम विथ ऑल पॉजिटिविटीज, टैकल देम विथ द पेशेंस एंड पेशेंस इज नॉट लाइक a weapon that you have and you can sort of use it anywhere, like remove all the failures or the negatives like this. It's not a weapon but it's a weapon inside us. एटो आम डिस्प्ले करती एटो आम देखी पारती केतबेले ना आम बहुत समय पर्यंत छिड़ा हवा से टिकेटा बहुत समय छिड़ा हवा ट्रेन आसुनी से आम बहुत समय छिड़ा रहा ट्रेन आसिले आम यात्रा आम आरंभ करवा। तेणु से समय पर्यंत आमको नीरवता मेंटेन करने पड़ो कि आम आमर सांगसाथी कि पड़ोशी जो मैंने थे जो मैंने आम सहित बंधु मैंने जाइए से सहित बहुत मजा करवा सो दैट से जो माने जो विलंबटा होची विलंबटा को से भूली जाए। तेणु से आमको टिके काम रही पड़ो टिके क्वाइट रही पड़ो गोटे पॉजिटिव थॉट रही पड़ो एंड आम जो गोल को जावाई चाहूँ से गोल विषय से केते सुंदर भाव कर बट सो वी शुड कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट but we lose our thought. So that's why it is said, be phlegmatic and you can give the pragmatic solution to all such problems in your life. तो हमको phlegmatic हवा पे पड़ो जे हमें मच एक्साइटेड हवा नहीं कौन प्रकार
ଦୁଃଖରେ କିମ୍ବା ସୁଖରେ ଆମେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହେଇଯିବାନି, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ବି ଏତେ ଅଧର ହେଇପଡ଼ିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ଲେଗମେଟିକ୍ ହେଇକି ରହିବା। ଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତର କଥା। ତେଣୁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ସ୍ଥିର ଯିଏ ଧୀର ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୀର, ଏବଂ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସେଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବା, ପେସେନ୍ସକୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବା, ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍। ଆମେ କେବେ ବି ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୀଟେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ତା ନିହାଣ ମନରେ ଭାଙ୍ଗି 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 ଗୋଟେ ଭଗବାନକୁ ତିଆରି କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ହୋଇ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ପଥର ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ସେ ଶିଳ୍ପୀ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେ ଏଇ କଥାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରୁଥାଏ, ଯଦି ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ବା ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ, ଯଦି ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବ, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବା। ଏବଂ ସେଇ ପଥର, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ଖାଉଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯାଉଥାଏ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥାଏ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଏ, ସେ ପଥର ଭଳି ଭଗବାନ ଭଳି ସେ ପୂଜା ପାଏ। ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ ଦୁଇଟି କଥା ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଶଙ୍କର କରିଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଙ୍କର ବନିଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।